Sobani Hambayafaro, Buisho Goriani Hambayafare, Angoro Kisa Kok Savana. Angkok Samanikai, Mia Noni Ambasani Town Holo. Sini Bubogra Paye meeting Kachakai. Bubograta Masalanka Ambassa Town Holo. Nara social media ne bisite Kanaiman Kana. Bokok Kaitam Saka. Tamokok Saka. Ek number Kok Saka. CPM Bamfront 25 বছর রাজত্ব খাইমানি ইয়াগলব তিপ্রাসানে বাই মুংসা সামং খালিয়া অথচ যে হল মিটিং খাইমানি ও হল বামফ্রন্ট মানিক সরকার উদ্বোধন খাইমানি হল ইয়াংখা সাইতংখা কোনো খাইয়া নাই তিনি গসিরামা থাঙে মিটিং খাইও Bozaga Goshiramni Town Hall Community Hall Sini Japrati Rajan Riang Bine Baba Polon Borok Bothajak Mane O Bine Mongoi Sorbojoy Riang City Community Hall O Hall Thangi Bahaina Sanai Bamfront Kono Khaya Bamfront Kono Khaya Angkalai Tine Tripura Rajok যত হল যত লামা যত তৈ যত স্কুল যত কলেজ সিনিবো সাবতেরা পরিমাণি সাব খাকা সালা সাব খাকে গঙ্গানগর ট্রেল স্কুল সাব খাকে হ্যাঁ শিকারি বাড়ি না সাব উপনগরী খাইয়া সাব জুনাল অফিস খাইয়া সাবা জায়গাও তোয়াল স্কুল খাইয়াই তিনি সাব হোস্টেল খাইয়া লালজরিও 3টা 4টা হোস্টেল সাব খাইয়া বামফ্রন্ট খাইয়া অথচ বামফ্রন্টে মাইসাও বামফ্রন্টে লামাতে হিম বামফ্রন্ট কারেন্ট মানে কারেন্ট তলাও তঙ্গ বামফ্রন্টে লামাতে গাড়ি কাউই থাঙ্গাই বামফ্রন্ট কোনো খাইয়া হনো তাখর বখর সিনে বুবগ্রা যাসে পাজেকক সাওনা আবা আং বিশ্বাস খাইমানিয়া বুবগ্রা রাজাবো পাজেকক সাওয়াবো সাইমান খাতা বগলে রাজা অঙ্কা মত বাক্সা পাজেকক সানেন কই বাবলা বস তো বাহিক পাজেকক সাকাবা বুট নি বাগে 2 নম্বর তামকক সাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস নাকি বামফ্রন্ট মুসিচিরি খানাই ও হল মিয়ানি হল সালাঙ্গো সালা ত্রিপুরানি ইতিহাস जों বামফ্রন্ট মুসিখা রাজবাড়ী উজ্জয়ন্তী প্রসাদ নাথ 1948 সালত 80 লক্ষ টাকার সাব ফাল Singla Bubagrano, Production Manikano, Bini Nana Kanchan Prabha Devi, O Ujjanti Prasatna Porjanto, 80 লক্ষ টাকারই ফালাইকা আছে দেওয়ালিয়া নিনে মহল 50 লক্ষ টাকারই ফালকা 1948 সালে সিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস মানে কক বরক সানেন অধিকার তঙ্গ সাবা এতদিন কক বরক না তারা সেই থাকা বামফ্রন্ট ফাইয়াই তিনি কক বরক না বিএমএ সিমিয়া পিএইচডি সিমিয়া তিনি কক বরক বা জাদু কলেজ সবাই হজাগিরি মোসাওই বুইশো মোসাওই তিনি বিএ পর্যন্ত পড়ে দেয় 2টা কলেজ খুলগে রেখা সাবো খাইজা তো সালা মহারাজা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানিক ইউনিভার্সিটি সাবো স্নামকে ইতিহাস মুশিখা হ্যাঁ ইতিহাস মুশিখা বীর বিক্রম কৃষ্ণ মানে তো আসাই মানে 100 বছর 100 বছর ভবন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও সাব খাইয়া নিনি রাজবাড়ি নং ফালাইছিরিকা গলাই তো মানে ও রাজবাড়ি ও প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ খাই সিনি রাজা রক্তে তমং সামং পোশাক আসগ্নতে তিনি আজাগান নাইনানি খাই স্টেট মিউজিয়াম সাব খাই রেখাবা সাব খাই রেখা নং খাইয়া नों राजा खाथियाब राजानि परा नों कांग्रेस तामनाय मन्त्रि खाब नों एमपि खाब नों खाथिया बामफ्रन्ट से खायो आबसे तिनो जागा फाइ पाजेकक सापायो बामफ्रन्ट नाकि
ত্রিপুরানি ইতিহাস মুছিনি নাইও ত্রিপুরানি ইতিহাস যতটুকুন সম্মানে নাইনি দরকার অসম্মান সিং বামফ্রন্ট সরকার খা অসম্মান সিং রেখা 3 নম্বর তামকক সাকা মিয়া টাউন হল বিজেপি মিলে মানে বিজেপি কথালাই মানে তামনে বাই কথালাইখানি সাকা ত্রিপুরা রাজ্যनि ত্রিপুরা সানি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ খাইনানি বাগै सिनी सिख्लारावनो उज्जवल भविष्यत खायनायनि बागै ब अमित शाह मानिक शाह बिप्लब देव कथा लायखानै बिप्लब देवनो साका ब बिप्लब देव मेरा परम मित्र जे आनो माधव बारिवा कगै शंकर देव बर्मा पहर देव बर्मानो खाग्रा मेथै कगै खिग्राय रेखा बआनों खातिनि परम मित्र अच्छा बीजेपी मिलुवै नों त्रिपुरा सानि तमा उज्जवल भविष्यत खायनाय दसाला आं प्रदत्त किशोर मानिकनो सोंना नायो बबग्रानो सोंना नायो नों बीजेपी नि सरकार नों बबग्रा संनि सरकार सि आइन चालु खायै नों त्रिपुरा सानि भविष्यत उज्जवल खायनाय जवाब दे परिष्कार कक साला बामफ्रन्ट दिल्लीआव मनमोहन सिंहनि सरकार फरेस्ट आइन खायै फरेस्टनि पाट्टा रेखा कायसा कुसिनि सीमाना निर्धारण खाथिनो बुल तुर्ति दङै मानो किन्तु 1,30,32,000 पाट्टा मानै तिनियाव जागाबो जों राबार गायलायो तामनाय फल फकला गायलायो ओ राबार तामनाव जागानोते प्रधानमंत्री तामना कृषि योजनाने 2,000 टाका खायै 6,000 टाका बोसोराव रां मानो ओ रां बनोते कृषि लोननि व्यवस्था खायै जों तिनियाव पाट्टानो फुनबाय कृषि लोन पर्यन्त नावै কোনো রকম থাংনাयनि ব্যবস্থা খাইতং মানো তিনি নরেন্দ্র মোদী তাম খাইকা ও পাট্টা মানমানি ও পাট্টানে সেগैनावै नानानि बागै 2023 नि 28 डिसेम्बर आइन खायका फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट नाबक जे पाट्टा मामानि आइन इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बेसिनो जारा तंनाय ও পাট্টা তাই চলে লিয়া আবার দুমাসমানি কাগজ সংনাय नों ত্রিপুরা सानि भविष्यत उज्जवल खायनायनि पाट्टानि जागा सेगैनावै फिसलय नों पाट्टा सेगैनावै त्रिपुरा सानि भविष्यत उज्जवल खायनाय साला अंगि नामान साला ताखर बखरक अरे धर्म जेकुनु बरक धर्म खायनायानो ख्रिस्टान खायनाय हिंदू खायनाय थुरुक खायनाय जानि जाजा हामजाक माने हांखाय बेंखाय स्वर्गरप जाय नों तामुखे स्वर्ग थांनाय नों ठीक खायदि दिनै ताबो साका सिनि बबग्रासनि सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ख्रिस्टान जाना त्रिपुरा सांनाय बंनि 342 दारानो संविधान संशोधन खायै बंनि ख्रिस्टान त्रिपुरा सानि सार्टिफिकेट बातिल खायै बंनो जेनेरेल सामलायनाय त्रिपुरा सानि काहामनाय नों त्रिपुरा सानि भविष्यत उज्जवल खायनाय त्रिपुरा सा ख्रिस्टाननि अधिकारनो सेगै नों त्रिपुरा सानि भविष्यत उज्जवल खायनाय हैदा अंगि नामान जसाला ताखर बखरक मदामान माया तबे जों परिष्कार सायनानै नायो बबग्रानि सरकार प्रद्युत किशोर देवबर्मा जेसेबांनो सिए आइन चालु खायनायनि नायथं इंडिया जट फागांखाय ओ सिएनो सिसेगै आगै हर सकनाय ओ आइनो बातिल खायनाय ओ आइन त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष चलिनायनि रिया शुद्ध आबैसमिया যদি খ্রিস্টানनि সার্টিফিকেট বাতিল খাयनायनि खरांथि साखांखाय इंडिया जट फागांखाय যারা খরাংটি সানায় বখরক সুবাইনাय পরিষ্কার কক আমতে কাইন খাयनो रिया नों जे धर्म हामजाकनि धर्म खायदि नों सरकाराव थानाय नरकाराव थानाय नों ठीक खायदि किन्तु अब खायनायनि सों फरेस्टनि पाट्टा नों प्रद्युत किशोर देवबर्मानि सरकार नोंनि सरकार बबग्रासनि सरकार नरेंद्र मोदी सरकार पाट्टा सेगैनानै बागै आइन खायखाबोले इंडिया जट फायखाय ओ आइनोबो जों सिसेगै हर सकनाय जों खायनायनि रिया परिष्कार अरे तामुकबो आहायनो से ताबो एहे बयस थांखानाबोला जय संग्रामनि थांखाबोला मिया सिनि देवबर्मा नोंखौ मिया गरिया थांगौ बियां गरिया बियां बुइस बियां हांराय बियां हजागिरि बियां असा बियां क्रिसमास बियां गुड फ्राइडे बरक यागो रां तंखौ सोबले रां तंगो
रोजगार दङ आं दिखे कोनो खबर से करे कोनो से खबर करे आहके बरक बासी मिन्दिया पाखुरो बुखुरो सिंजे बुट सानमानि अब इनका हामुं रेदे बरक रे मोथांदि साख्रि बाख्रि सिख्ला रक नों बीजेपी मानो तिप्रा मथा खायमानो आईपीएफ खायमानो सीपीएम खायमानो ओ नरेन्द्र मोदी सनी तंसागले ओ मानिक सा तंसागले बुबग्रा सिंह सरकार तंसागले सिख्ला रक आम्बासा साब डिविजन परिबय गंगानगर परिबय कुलायाव परिबय शिकारिबारि परिले ताई चाकरि माने एमां ताई नुंनाय क्रिखा नुगलिया कारण सिनी सरकार गाके 100 जना चाकरि प्लांखिनि 40 जना नाम्बार 30 जना निधि 30 जना सिनियरिटी ओ गंगानगरनि बरक माननाय शिकारिबारि बरक माननाय आम्बासानि माननाय आगरतला परिनाय माननाय आहै सिं चाकरि बाकरि रै 1,61,62,000 चाकरि रेखा इन बियान चाकरि तिनी जे चाकरिनि नियम खाकेतामो जे नाम्बार काहाम परिमाण नाय माने माननाय बस चाकरि माननाय ओंखाय गंगानगर परिबयां आगरतला निवे कम्पिटिशन पाइनाय पाला पाइनो आबोबा मायं बाय तामनाय गादानो सलाय मा सिख्लायनाय बोले हा बरा पाइ तंनायबा नों पाइ आंका मालिया आबोनि बागै जा जिआरबिटि चाकरि लांखा कयजना मांखा आम्बासा महकुमावो सीपीएम बा तिप्रा मथा खायनाय बीजेपी खायनाय हेमलेट बाहिनी तामनाय गदा बाहिनी ताइताम बाहिनी सिंखामो बाइक बाहिनी बीजेपी नि बागै तो कम्पिटिशन खालिया मांखा चाकरि माननाय मांलाक ओ पलिसि जतदिन तंसा बर जतदिन तंसा मांलाक हंकाय अब काहकना नाङानो सिख्लारनो मोथांना नाङानो हाजार हाजार त्रिपुरा राज्योनि बरक दाबो त्रिपुरा राज्योया बुमा बुफाब बिहि बुसाब ताखौ बखना थिबुय बेंगालुराव थाङै चेन्नाइआव थाङै तिनि थाङै असुस्थंग कक बुजिया खुब बुजिया हामया कलायो डाक्टर बा कक सैमिया गोथै बरं बरं कलायो गोथैनि पर्यन्त फेगति फेमिया त्रिपुरा राज्योआ बाहायदों माने मित्रजय पाराब मित्रजय गामि कांचनपुरनि रियां बस्ती एलाका आं कुमुद देबबर्मा सिनि राजेन्द्र रियां दुई राजेन्द्र रियां थांका खरकताम मास काइसेबो खरकताम थैया बुमा गोथैनि मोखां बोस्लानि मोखां नुबैमिया गोथै दुइमिया बाहाय बेंक थाकाबो सरकार धाबल इंजिनी सरकार पो सिनि मानिक सरकार का लटा बसे तैतु रांतु पो बरंका बांतक बसे तो बनाय बियां बांतक नि रां बेंक थामाचे बस सनिसा खाबासे तबे हे ओ मंडल त्रिपुरा मथानि नेता बरक सावो आंगुस कांगो ओ 4.5 माइलाव थांनि फुनुका मन्त्रीनि जुतासे 30,000 टाका दाम सिनि त्रिपुरा राज्योनि मन्त्री ताबो जुता कामानि दाम सिनि एडिसि मेम्बारनि नेतारा कायसा आं हायनो आगे एडिसि मेम्बारनि फुरो 15,000 10,000 टाकानि मोबाइल ताबो 1.5 लाख टाकानि मोबाइल तियो रां बरक सावो बामफ्रम तंखांकाय 100 टाकानि बिसिङो 90 टाका 90% बरकनि बाय खरसङो आर तिने बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ पिंगान कलाय 100 टाकानि बिसिङो 90 टाका उ मण्डल एमएलए एडिसि मेम्बार लोक खायो 10% बरक मासो 10% बरक मासो माने बागिनो बाजार चले ব্যবসা বাণিজ্য চলছে না তো এই কারণেই তো ও অবস্থা হাকে চলি মিন্ডিয়া তিনি রাজ্য সরকার একই অবস্থা তিনি এডিসি 4 বছর কাই তংখা মানগনাং প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা এডিসি মেম্বার অ্যাডভাইজার 4 বছর 4 টাকানি সামুং টাকা 4টা সামুং টাকা হাইদা ক্ষমতা টাকা ফুনুতে ইয়াসি তাসি চিরওয়ানি সাহস টাকা কালাই চ্যালেঞ্জ কে সাও কাজে তা খরব খরা তাকলাইনে ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভানি চাইতে পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভালে एमएलए संगाने मंत्री संगाने ठीक আছে देशनि आइन बाहायनाय रागा बाहायनाय बरंनि थांनानै बाहायनाय साख्रिनि पुलिस बाहायनाय बेबाग ताबो दिल्ली ठीक खायो दिल्लीआव जुदि परिवर्तन थाइमा गाय
এই যে সিনে যে বগুড়া সামানে লাস্ট ফাইট आं साव त्रिपुरा राज्यनि बागै भारतबर्षनि बागै गरिब बरकनि बागै ताकलांखा सिनि बागै लास्ट फाइट अ फाइट जों जुदि मे हकाय सिनि कपालाव अनेक दुख दंनाय आबोनि बागै ताखर बखर बोलता खाय बिदि बोलता खाय যারা বিজেপি त्रिपुरा मथा सिनि बर थांगायाखै आरे जों त्रिपुरा मथा तामने बागै सामाबा बीजेपी ना गासैनानै बागै से बीजेपी त्रिपुरा मथा सामाने आबोनि बागै केबो केबो बीजेपि बर फरो लाल मथा से हनबनो ओ बीजेपी ना साथिने सिनि बबगरा আসলে এই যে আতা অ্যালায়েন্স ওর কারোর স্বার্থ নাই এটা দুজন লোকের স্বার্থ একটা হইল প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার পরিবারের স্বার্থ রক্ষা হবে আর একটা স্বার্থ রক্ষা হবে নরেন্দ্র মোদীর যে কোনো এটার মধ্যে নীতিও নাই আদর্শ নাই ত্রিপুরার যে কোনো স্বার্থ নাই শুধু দুটা লোকের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য এই আতাত হয়েছে কাজে এই অশুভ আতাতকে সবাই মিলেই আমাদের পরাস্ত করতে হবে মানানোब्ला माननाय निश्चय ताखर बखर बोलता खादि आबोनि बागै बेबाक खाकरा खाबासा दे कि ना कोनो कारण करे सोंनो बुझि दिनाय 4 तारिखआव बुट गनाङाना 5 तारिखआव सों बेबाक न मास कायसा ताकला खे सों भिडिअ सब खाले सिगदा मास कायसा खाने आम बागै या तंदे खा तिना ककरै बेवना तैसा हमया फरै खलबुंया फरै आं आंनि ककपाय रेखा बेवना हामबाय इनक्लाब जिन्दाबाद